Прачетаса. Царевичи, которых называли прачетами. Джапанта. Повторяя. Те. Все. Они. Тапах. Все они, извиняюсь. Те. Все они. Тапах. Аскезы. Тепух. Совершали. Варшанам. Лет. Аютам. 10 тысяч. Джали. В воде. На протяжении 10 тысяч лет все царевичи и прачеты находились под водой и повторяли молитвы, которые дал им Господь Шива. Комментарии о божественной личности Ача Бхактивиданты Свами Прабхупады. Современный человек, возможно, удивится, услышав, что царевичи провели под водой 10 тысяч лет. Но жить в воде не труднее, чем на воздухе. Этому просто нужно научиться. Рыбы проводят под водой всю свою жизнь. Определенные обстоятельства помогают им приспособиться к жизни в воде. В те времена люди жили по 100 тысяч лет, и если из них 10 тысяч лет человек посвящал аскезам, то ему был гарантирован успех в будущей жизни. В то время это было в порядке вещей. Сейчас совершать такие аскезы невозможно, но людям Сатья-юги это было вполне по силам. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alors imaginez-vous pendant 10 000 ans dans l'eau. Представьте себя 10 тысяч лет под водой. À réciter des prières. В состоянии молитвы. Alors, heureusement, le processus que le Seigneur Chaitanya nous a donné est légèrement plus facile. К счастью, тот процесс, который нам дал Господь Чайтанья, чуть попроще. Mais le principe est le même. Но принцип тот же. Et c'est quoi ce principe? В чем этот принцип? Tapodivyam. Tapodivyam. Qu'une fois qu'une âme a un corps humain, когда душа получила человеческое тело, eh bien, cette âme devrait exécuter des austérités divines. Эта душа должна жить в божественных аскезах. C'est plus ou moins le principe que l'on voit dans ce texte. Вот более-менее тот принцип, который мы видим в этом тексте. Et c'est ce que nous apprend tout le Bhagavatam, c'est ce que nous apprend Prabhupada dans toutes ses conférences. Это и есть учение Шримад Бхагаватам, учение Шрилы Прабхупады во всех его лекциях. Que la vie humaine est spéciale. Что человеческая жизнь, она специфична. Et que quel que soit notre contexte,
И что неважно, в каком контексте мы, Notre vie humaine est faite ultimement pour un but supérieur, un but spirituel. наша человеческая жизнь существует для духовной цели. Et pour atteindre ce but spirituel, il faut pratiquer certaines austérités. И чтобы достичь этой цели духовной, нужна аскеза. Voilà. Alors la question intéressante à se poser, c'est donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on dit austérité? Интересный вопрос в том, чтобы понять, что мы имеем в виду под словом аскеза. Et pourquoi austérité? И зачем эта аскеза? Et pour qui les austérités? И для кого она, эта аскеза? On comprend et on voit qu'il existe dans le monde beaucoup de gens qui font différentes genres d'austérité. Мы видим и понимаем, что во всем мире есть многие разные люди, которые совершают совершенно разные аскезы. Ultimement, on vit dans un monde où, quelle que soit la chose, on est obligé de faire une certaine austérité. Так или иначе, мы видим, что в этой жизни, чтобы получить что-либо, мы должны пройти через какое-то усилие. Les matérialistes. Даже материалисты. Et on peut dire que on est matérialiste nous-mêmes, mais bon, on essaye d'être dévot. Можно сказать, что мы, кстати, тоже материалисты, хотя мы пытаемся, хотя бы стараемся быть преданными. On a souvent tendance, enfin moi en tout cas, à dire les sales karmis, mais moi je suis un dévot. Мы, как минимум, я, во всяком случае, ошибаюсь иногда, говорю, вот они карми, а я преданный. Mais non, moi je suis un matérialiste, mais bon, j'essaye un peu d'être dévot, quoi. Но на самом деле я материалист тоже, я просто пытаюсь хоть немножко стать преданным. Donc nous, les matérialistes, Поэтому мы, материалисты, on fait des austérités мы проходим через аскезы, pour avoir notre petit plaisir de gratification des sens. чтобы получить наши ничтожные чувственные удовольствия. Et donc on accepte des heures très dures de travail, Поэтому мы принимаем долгие часы тяжелой работы, des transports en commun. общественные транспорты. Chez les hindous, ils font toutes sortes de rituels pour tel et tel dieu. У индусов те или иные ритуалы для того или другого полубога. L'idée de pouvoir naître sur des planètes édéniques dans les vies prochaines. У них, допустим, может быть идея родиться на райских планетах. Les hommes politiques qui s'acharnent à essayer de se faufiler dans le système politique pour arriver en haut. Политические деятели, которые пытаются каким-то любым способом продвинуться в карьере. Donc l'austérité, c'est quelque chose qui est built-in dans ce monde. Так что на самом деле аскеза — это полная часть этого мира, она везде находится. Krishna dit d'ailleurs, on ne peut pas exister sans travailler. И Кришна говорит, невозможно существовать без работы, без усилий. Ensuite, on a les spiritualistes, les gyanis. Дальше трансценденталисты, гьяни, Ceux qu'on peut nommer comme impersonnalistes. имперсоналисты. Qui eux aussi font des grandes austérités. Они тоже проходят через жесткие аскезы. On n'en voit pas tellement dans les pays occidentaux comme la Russie ou comme les pays de l'Ouest. В западном мире, в России, в Европе мы их не так часто видим. Mais en Inde, on en voit encore pas mal quand même. Но в Индии еще немало этих людей. Des sannyasis, mayavadis, des yogis qui font toutes sortes de grosses austérités. Майявади, саньяси, йоги, которые предаются тяжелым аскезам. Des trucs de fou, quoi. Сумасшедшие Vous какие-то allez вещи. à la Kumbh Mela, vous voyez des trucs ahurissants. На Кумбамеле можно увидеть просто какие-то невероятные вещи. Mais la question c'est pourquoi Но вопрос в том, зачем это et pour qui. и для кого. Ici, les prachetas, ils sont 10 000 ans sous l'eau, Вот тут мы видим прачеты, они 10 тысяч лет под водой, mais ultimement, c'est des austérités pour qui? но в конце концов это аскеза для кого? Pour Dieu, la personne suprême. Для Кришны, Верховной Личности Бога. Et pourquoi? И зачем? Pour du service de dévotion pure. Просто чтобы послужить Ему чистым преданным служением.
Et c'est là où on peut distinguer les vraies austérités, les austérités qui valent vraiment la peine, И вот в чем разница между аскезой, которые действительно того стоят, des austérités qui ultimement ne valent pas la peine parce qu'elles sont temporaires. и аскезой, которые того не стоят, потому что они временные. Et ça, c'est donc les austérités pour le plaisir de Krishna, А вот здесь имеется в виду аскеза для наслаждения Верховной Личности Бога, pour se purifier, для того, чтобы очиститься. ultimement pour réanimer notre amour pour Krishna. В конце концов, чтобы оживить нашу любовь к Кришне. Tapo divyam putrkayena sattvam shutye. Rishabha Devi en parle dans le 5e chant du Bhagavatam. Ришабхадева говорит об этом в 5 главе Шримад Бхагаватам. Qu'on devrait faire des austérités ultimement pour se reconnecter avec Krishna. Что суть аскез в том, чтобы соединиться снова с Кришной. Alors dans Kali Yuga, В Кали-югу, heureusement pour nous, к счастью для нас, en fait c'est facile. это достаточно просто. Harir Nama, Harir Nameva Kevalam, Kalo Nasyeva Nasyeva Katiranyata. Point final. Вот и все. Le Yuga Dharma pour cet âge de Kali, c'est le chant du Saint-Nom de Krishna. Юга-дхарма в эту Кали-югу — это просто воспевание святых имен Кришны. L'adoration des Murtis, bien que recommandée, c'est pas le Yuga Dharma. Поклонение божествам, хотя оно предписано, не является юга-дхармой. Le Seigneur Chaitanya est venu simplement pour nous donner ce processus très facile d'autoréalisation. Господь Чайтанья пришел, чтобы передать нам этот очень простой принцип самореализации, Qui tourne autour du Saint-Nom de Krishna. который вращается вокруг святого имени Кришны. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar Namahaite Hoy Sarva Jagat Nishtar. Dans cet âge de Kali, l'avatar de Krishna, c'est son saint nom. В Кали-югу аватара Кришны — это его святое имя. Et quiconque chante ce saint nom devient libéré. И всякий, кто будет воспевать это святое имя, будет освобожден. Avec ça vient un mode de vie qui nous aide à chanter mieux le saint nom. Вместе с этим есть, конечно же, определенный образ жизни, который помогает нам лучше воспевать святое имя. Mais même ce mode de vie, c'est pas quelque chose de très ésotérique. Но даже этот образ жизни не является чем-то очень таким эзотеричным, Et c'est pas quelque chose de compliqué. и это не что-то сложное. Et on a tendance à compliquer ça. И мы чаще всего усложняем этот образ жизни. On a tendance à rajouter des conditions, des conditions, des détails qui ne font pas vraiment partie intégrante du processus très simple que Chaitanya Mahaprabhu nous a donné. Мы чаще всего усложняем, добавляем какие-то условия, какие-то мелкие детали, которые на самом деле не связаны с процессом, который нам принес Чайтанья Махапрабху. Donc c'est quoi ce lifestyle, c'est quoi ce mode de vie qui nous aide à chanter Hare Krishna? В чем этот образ жизни, который помогает нам воспевать Харе Кришна? Ultimement, c'est Sattva Guna. Это просто саттва-гуна. Jai Shri Gaur Nitai Ki Jai. Nous suivons 4 principes de base. Мы следуем 4 регулирующим принципам. Pas de relation sexuelle en dehors du mariage et idéalement en dehors de la procréation. Никаких сексуальных связей вне брака и в лучшем случае вне зачатия. Pas d'intoxication, pas de jeu de hasard. Никакой интоксикации, никаких азартных игр. Nous sommes compassionnés envers les autres entités vivantes, donc on les tue pas, on les mange pas. У нас должно быть милосердие, сострадание к другим живым существам, поэтому мы их не убиваем, не употребляем их плоть. Et on reste propre. Мы стараемся оставаться чистыми, On se lave. моемся. Et ça, en fait, voilà, quoi, c'est ça notre culture. Вот и вся наша культура. La culture de la Sattva Guna. Культура саттва-гуны. Si on arrive à vivre une vie en suivant ces principes, Если у нас получится жить жизнь,
следуя этим принципам, on est déjà sur la plateforme de Sattvaguna. то мы уже на платформе саттвагуны. Et au-dessus de ça, ou avec ça, on ajoute le chant ou le Yuga Dharma, le chant du Saint-Nom. А над этим, с этим, если добавить югадхарму, то есть воспевание святого имени, On est parfaitement situé. то мы имеем совершенное положение. On n'a pas besoin de passer 10 000 ans sous l'eau. Нам не нужно 10 тысяч лет сидеть под водой. On va simplement essayer de chanter le Saint-Nom purement, Просто нужно стараться воспевать чистое святое имя. chaque jour avec notre japa, Каждый день с джапой, qu'il soit en bois ou électronique, будь оно деревянное или электронное, peu importe. это не важно. Parce que le principe, c'est de savoir combien de fois on a chanté le Saint-Nom. Принцип в том, чтобы знать, сколько раз мы воспеваем, сколько кругов, Et de rester dans l'association des dévots le plus possible, и оставаться как можно чаще в обществе преданных, d'avoir le plaisir de se servir l'un les autres. что Ouais, de se servir les Vaishnavas, quoi. и взращивать в себе наслаждение в том, чтобы вайшнавам служить. Le Bhagavatam, premier chant, deuxième chapitre, В первой главе, во второй главе первой песни Бхагаватам nous rappelle que le goût pour écouter et chanter à propos de Krishna vient en résultat de servir les Vaishnavas. говорится о том, что вкус слушания и повторения святого имени приходит от того, что мы служим вайшнавам. Donc en fait, notre processus est hyper simple. На самом деле процесс очень простой. Alors maintenant, une petite observation, disons, socio-historique. Теперь давайте сделаем небольшое, посмотрим такие социально-исторические факты. Quand une tradition spirituelle sort d'un contexte particulier et va dans un autre contexte, Когда духовная традиция выходит из-под какого-то контекста и входит в новый контекст, la forme change obligatoirement. форма меняется обязательно. La conscience de Krishna, on comprend bien sûr, est éternelle. Сознание Кришны, мы понимаем, оно вечное. C'est le Sanatan Dharma de chaque âme. Это санатана дхарма любой души. C'est l'activité essentielle de chaque âme. Это естественная и изначальная деятельность любой души. Mais dans l'histoire récente de notre planète, Но в недавней истории нашей планеты la conscience de Krishna a été pratiquée à un endroit en particulier. сознание Кришны было практиковалось особенно и в первую очередь в одном определенном географическом месте. Et ça, c'est quoi? C'est l'Inde du Nord. И что это за место? Это Северная Индия, C'est en particulier le Bengale de l'Ouest. особенно Западная Бенгалия, Parce que c'est là où est apparu Chaitanya Mahaprabhu. потому что там, где Чайтанья Махапрабху Et появился. nous sommes des serviteurs de Chaitanya Mahaprabhu. А мы слуги Чайтаньи Махапрабху. On lit dans le Bhagavatam que le Vaishnavisme était partout dans le monde, sur la planète entière. Мы читаем в Бхагаватам, что вайшнавизм был повсюду, во всей планете. Les dévots russes sont fiers qu'il y a des preuves que le Vaishnavisme existait même en Russie. Русские преданные гордятся тем, что есть доказательства о том, что была ведическая Русь, Et c'est bien, super, harasho. и это хорошо. Mon point est le suivant, Вот что я хочу сказать. c'est que maintenant que la conscience de Krishna est devenue un phénomène global, Так как теперь сознание Кришны — это глобальный феномен dans un monde moderne, в современном мире, dans un monde de globalisme, в мире глобализации, comme on dit, le village global, как мы говорим, глобальная деревня, есть такой термин. grâce à Prabhupada, Благодаря Шриле Прабхупаде nous, en tant que membres de la conscience du mouvement pour la conscience de Krishna, мы, как члены общества сознания Кришны, devons être très attentifs мы должны быть очень внимательны, à discerner, дискриминировать, делать разницу между, comme Rupa Goswami nous dit de le faire dans le Nectar de la dévotion, как Рупа Госвами говорит нам, что мы должны делать это в нектаре преданности, entre qu'est-ce qui est un détail между тем,
Что такое, где деталь, et qu'est-ce qui est un principe. а где принцип? То есть где второстепенное что-то, а где первостепенные принципы? L'austérité transcendantale que nous faisons, Трансцендентная тапасия, аскеза, которую мы делаем, on doit être sûr мы должны быть уверены, que c'est bel et bien une austérité qui correspond au principe essentiel de notre pratique. мы должны быть уверены, что эта аскеза, она соответствует изначальному принципу аскез в нашем движении, в нашей традиции, в нашей философии. Et non pas un détail. Что это не просто какая-то второстепенная деталь. Parce que sinon on risque de compliquer la conscience de Krishna. В противном случае мы рискуем тем, что мы очень сильно усложняем сознание Кришны. Au-delà de ce qu'elle est essentiellement. Больше, чем то, чем она является по-настоящему. Au-delà de ce que Prabhupada nous a donné. Больше, чем то, что Шрила Прабхупада нам дал. Si on fait l'étude des religions, Если мы будем изучать религии, on peut facilement voir мы видим, que souvent, что часто la première ou la deuxième génération après un fondateur d'une tradition первое или второе поколение после прихода какого-то ачарьи, то есть основателя этого движения, a tendance à être plus orthodoxe более ортодоксальны, que le fondateur. чем сам основатель. Par exemple, Например, on va juste une petite parenthèse d'histoire des religions. небольшая пауза по истории религии. Et pourquoi? Parce que c'est en connexion avec ce verset, avec, Почему? avec Потому le что sujet d'aujourd'hui. это связано с сегодняшней темой и с этой шлокой. Jésus Иисус Христос. a clairement dit: je suis le Fils de Dieu. Он сказал: «Я Сын Божий». Chez les orthodoxes, d'ailleurs, ils ont gardé ce principe assez important. И, кстати, у православных остался этот важный принцип. Mais dans l'Église catholique, Но у католиков 200 ans après Jésus, 300 ans, 500 ans après Jésus, 300 ans après Jésus, 300 лет после прихода Иисуса Христа, si vous disiez: ouais, Jésus, c'est le Fils de Dieu, если бы вы говорили: «Иисус — это Сын Божий», on vous tuait ou on vous excommuniait. вас казнили или вас могли отлучить от церкви. Non, parce que Jésus, non, il n'est pas le Fils de Dieu, il est Dieu. Нет, потому что Иисус — это не Сын Божий, это сам Бог. Donc on voit une première génération après Jésus qui est plus orthodoxe que le Jésus lui-même. И вот мы видим первые поколения, которые более ортодоксальные, чем сам Иисус Христос. L'autre exemple, Другой пример chez Shankaracharya. у Шанкара Ачарьи. Shankaracharya, Все знают? le leader des Mayavadis. Лидер Майявади якобы. Le mot Mayavadi, c'est le mot que nous, en tant que Vaishnav, utilisons. Слово Майявади — это то слово, которое мы используем как вайшнавы. Le mot technique, c'est les Advaita Vedantis. На самом деле техническое слово адвайта-ведантисты. Mais nous, on les appelle les Mayavadis. Но мы их называем Майявади. Les ennemis de Krishna. Противники Кришны. Et c'est vrai, ils disent que Krishna n'a pas de forme. que Но Dieu n'a pas de в forme, каком-то смысле это правда, потому что они говорят, что у Кришны нет формы, Бог безличен и так que далее. tu es Dieu, je suis Что Dieu. ты Бог, я Бог. Atma devient Brahman. Атма становится браманом. Et voilà, c'est tout. Вот и все. Mais bon, Shankaracharya lui-même, Шанкарачарья сам, он, quand on lit ce qu'il a écrit, когда мы читаем то, что он написал, c'est pas, il écrit pas un sort de mayavadisme très poussé. это не какой-то очень тяжелый, агрессивный, не тяжелая, агрессивная майявади философия. D'ailleurs, un de ses derniers poèmes, c'est Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Mudhamate. Вот так звучит одна из его последних, Bhaja Govinda. один из последних его стихов. Adore Krishna, espèce d'imbécile. Поклоняйся Кришне, дурак, Je me rappelle une fois, глупец. j'étais brahmachari à l'aéroport de Los Angeles. Однажды когда я был брамачари в Лос-Анджелесе, я в аэропорту распространял книги. Et donc, il y avait toutes sortes de personnes qui sortaient des avions, qui atterrissaient. И было очень много народу, которые высаживались из самолетов. Comme par exemple Johnny Depp, à qui j'ai donné une Bhagavad Gita. Например, Джонни Депп, которому я Бхагавад-гиту распространил. Et m'a dit: oh, Jai. Net.
Ok. Хорошо. Et donc, un jour, il y a un groupe de 4 ou 5 sannyasis mayavadis indiens qui sortent. Однажды группа 4 или 5 майявади саньяси, индусов, Alors, moi, j'étais un peu un brahmachari, un peu fanatique. а я был тогда фанатичным брахмачари. Les brahmacharis fanatiques, ça n'existe pas, bien sûr. Конечно, не существует брахмачари-фанатиков. Là. C'est pas une réalité, ça. Это неправда. Bref, donc j'en étais un. Alors, je vois ces sannyasis sortir et tout de suite, tu vois, les mayavadis, les vrais. Я вижу эти саньяси выходят, и я думаю, о, майявади, самые Parce настоящие. que Prabhupada, il nous parle toujours des mayavadis, mais en Russie, aux États-Unis, on n'en voit pas vraiment. Потому что Прабхупада часто нам рассказывает про майявади, но вот именно таких майявади официальных мы их не видим в России, в Европе, в Америке. Peut-être dans le cercle du yoga, Ну, может быть, в тусовке йогов, там, des profs de yoga avec преподавателям по pas mal йоге, de charisme qui parlent un peu de philosophie mayavadi. какие-нибудь харизматичные там йоги, которые говорят немножко о майявади философии. Et peut-être chez certains chrétiens, ils parlent un peu d'un christianisme très un peu mayavadi, quoi. Некоторые направления христианства говорят тоже о таких немножко безличностных аспектах Бога. Mais pratiquement aujourd'hui, en Occident, c'est l'athéisme et le barbarisme de la gratification des sens. Но, в принципе, сегодня в западном современном мире мы видим либо конкретный жесткий атеизм и такая жесткое такое удовлетворение чувств. C'est ça la chose principale. Вот, в первую очередь, вот что мы видим. Bref, alors ils sont venus et quand je les ai vus, Так вот, они выходят, я их вижу. je leur ai cité la phrase, la prière même de Shankaracharya. Я им процитировал вот эту молитву Шанкарачарьи. Alors je leur ai dit direct. И я им сразу сказал, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Muramate. Du style, adorer Krishna, imbécile. вы ничего не понимаете, вы должны поклоняться Кришне. Et eux, bien sûr, ils connaissaient la chanson. Они, естественно, знают эту Et ils se sont mis à песню. la chanter avec moi. И они начали ее петь со мной. Bhaja Govinda, Muramate. Oh, very good, very good. Et du style, moi je lui dis, mais attends, mais vous comprenez pas, quoi. Faites-le alors. И я такой подумал, ну, вы что, не понимаете, тогда делайте это. Mais eux, ils chantaient la chanson qui dit adorer Krishna, mais ils maintiennent leur position Они personnaliste. воспевали Баджа Говинда, но они все равно настояли на своей позиции. Mon point est le suivant, que Shankaracharya lui-même Что я хочу сказать этим? Сам Шанкарачарья n'était pas du tout aussi agressif au niveau c'est l'illusion, la dualité Advaita, que sa première ou seconde génération. не был настолько агрессивным в этой адвайта философии, как и его последователи первого и второго поколения. Même chose avec Bouddha. То же самое с Буддой. Dans ses textes, В его текстах il reste très neutre он довольно нейтрален à propos de si ce monde est une illusion ou pas. насчет того, является ли этот мир иллюзией. Mais encore une fois, c'est sa première ou seconde génération qui a été plus orthodoxe que lui. Но опять-таки первые поколения его последователей были более ортодоксальны, чем он сам. Dans l'Église catholique, il y a un terme. В католической церкви есть такой термин Être plus catholique que le pape. быть более католичным, чем сам папа римский. Être plus orthodoxe que métropolitain Kirill. Или быть более православным, чем патриарх Кирилл. Une fois, il y a 7 ans, je suis venu à Moscou et je suis allé à la grosse église très belle que vous avez. Du Christ Sauveur. Ouais, je crois, ouais. Однажды, 7 лет назад, я приехал в Москву, и c'était la première fois que tu venais à Moscou? Ouais, non, c'était la deuxième fois, je crois. Ну, в первый или второй раз в Москву приезжал и посетил храм Христа Спасителя. Et métropolitain Kirill était là, en train de mener le rituel. И патриарх Кирилл как раз проводил службу. Je sais pas, je vous raconte ça, c'est bête. Почему я вам это рассказываю, я не знаю, но... J'ai dit à mon ami Devo, j'avais envie de lui dire « Hey Kirill, moi aussi je m'appelle Cyril !» Я ему хотел сказать, Кирилл, меня тоже зовут Кирилл. Bref. Так или иначе. Le point, c'est que voilà, il y a Что я cette хочу expression сказать?
Есть вот это вот, être plus catholique que le pape, есть вот такое выражение, быть более католическим, ou чем plus Папа Римский, orthodoxe que или le patriarche. более православным, чем Патриарх Кирилл. On doit faire attention Нужно dans быть ISKCON, очень осторожными в Искон. nous, la première ou seconde génération, Мы первые поколения, à ne pas être plus védique que Prabhupada. не быть, так сказать, более ведическими, чем Прабхупада. On n'a pas le temps de rentrer dans des détails, У нас нет времени des exemples, сейчас говорить о конкретных примерах, о деталях, mais c'est à nous individuellement de vraiment faire attention но мы индивидуально, каждый должен очень сильно следить за этим, à ne pas compliquer le processus qui nous a été donné не усложнять процесс, который нам передали, avec telle ou telle couche дополнительными накладками de détails деталей, qui ne sont pas les principes essentiels de notre которые tradition, не являются первичными принципами нашей традиции, de ce que Mahaprabhu nous a donné, того, что Чайтанья Махапрабху нам дал, ou de ce que Prabhupada nous a donné. или того, что Шрила Прабхупада дал нам. Bah, je vais vous donner un exemple. Parce que comment Le truc du Я дам gamcha, вам je peux, non le truc du quoi? Du gamcha, je peux. Ouais, vas-y, c'est génial. Parce que c'est un truc quand même, Я вам все-таки дам один пример. ça m'a surpris ça. Это меня очень удивило. Ok, bah il reste que 10 minutes. Ouais. Bon, bah je vous donnerai l'exemple la Vas-y, prochaine donne fois. l'exemple, on aura encore un quart d'heure, je pense, pour les questions. Ok. Un dévot m'a dit que il y a un dévot qui a dit à un nouveau dévot, tu sais, c'est très important Один преданный сказал новому прихожанину в Исконе, знаешь, очень важно que tu dois te doucher avec une gamcha. принимать душ в гамче. Parce que la gamcha, c'est très important. Гамче — это очень важно. Donc, pour pratiquer la conscience de Krishna, То есть, чтобы практиковать сознание Кришны, tu dois te trouver une gamcha. ты должен найти себе гамчу. Donc, s'il n'y a pas de magasin indien ici, Если нет индийских магазинов, bah, tu dois aller à Loy Bazar, à Vrindavan, иди в Лой-базар во Вриндаване. ou à Mayapur, et Или в t'acheter Майяпур, une gamcha. Parce купить que le себе gamcha, c'est гамчу. important, quoi. Une serviette en coton made in Taiwan ou made en Russie, ah non. То есть полотенце такое же хлопковое, но сделанное в России или в Тайване, нет, не пойдет. Il y a quelques années, un autre ami dévot russe de Moscou Несколько лет назад еще один мой знакомый, преданный из Москвы, m'a dit, сказал, et je lui fais conscience, je crois qu'il m'a pas menti, я думаю, что он мне не соврал, я ему верю, que quelquefois, что иногда durant des harinams en janvier ou février, во время харинамов в январе или феврале où il fait moins 30, под минус 30 le harinam leader лидер харинамы dit aux dévots, говорит преданным, y compris ceux qui ne vivent pas dans des temples, даже тем, кто не живет в храме, ceux qui viennent au harinam du confort de leur propre maison, те, кто пришли из своих собственных квартир, qu'ils payent chaque mois avec leur propre argent pour payer le loyer, которые они сами поддерживают своими деньгами, un argent qu'ils ont gagné en travaillant très dur, деньги, которые они заработали очень тяжелым трудом, que bien qu'il fasse moins 30, что несмотря на то, что сейчас минус 30, Krishna préfère que vous veniez en harinam habillé en dhoti. Кришна предпочитает, чтобы вы пришли на харинаму в Дхоти. Et qu'apparemment, il y a des vieilles babouchkas qui viennent et qui disent non, qui approchent les brahmacharis ou les hommes et qui leur disent, s'il vous plaît, prends cet argent et achète-toi des vêtements. И, видимо, какие-то бабушки подходили и говорили преданным в Дхоти, что на, возьми денежек и купи себе штаны. Quand Prabhupada a très clairement dit que pour les harinam, tu peux t'habiller en Несмотря на то, ton что choix. Прабхупада четко сказал, что на харинаму ты можешь одеваться как тебе угодно. Donc voilà, mon point c'est quelles sont nos austérités, vous voyez. Поэтому я хочу сказать, в чем наша аскеза. Nos austérités, c'est de chanter Hare Krishna. Наша аскеза в том, чтобы читать Хари Кришна. Nos austérités, c'est de suivre les 4 principes. Наша аскеза в том, чтобы следовать 4 регулирующим принципам. Et ça, c'est déjà très difficile. И это уже очень тяжело. Hein, quelqu'un qui arrive à suivre les 4 principes vraiment strictement, Кто-то, у кого получается действительно полностью на 100% следовать 4 регулирующим принципам et à chanter 16 tours de Mahamantra и читать 16 кругов Махамантры à Moscou aujourd'hui, в Москве сегодня, bah, comme on dit en France, chapeau. как говорят во Франции, снимаю шляпу. Si en plus on en rajoute Если еще мы добавляем какие-то вторичные вещи,
On doit avoir une gamcha qui vient de Loy Bazar, Нужно гамча из Лой-Базара. ou on doit avoir... la liste est longue. Очень длинный список. Eh bien, on se complique notre propre vie spirituelle. Тогда мы себе очень сильно усложняем духовную жизнь. Et on est en train de faire de la violence, de commettre de la violence envers les non-dévots. Тем более мы, получается, с агрессией относимся к непреданным. Pourquoi? Почему? Parce que nous donnons un message Потому что мы передаем им такое послание aux mêmes gens que l'on essaye de faire venir au pied pareil au lotus de Gornitai. тем людям, которых мы пытаемся привлечь лотосоподобным стопам гора Нитая. Un message qui est plus compliqué Послание, которое намного сложнее et plus difficile à discerner и более тяжелое для понятия, de ce qu'on devrait leur transmettre comme чем message. то, что мы должны им передать. Et donc si, à cause d'une complication artificielle de notre présentation envers les non-dévots, И поэтому, если по нашей вине, из-за наших спекулятивных усложнений, même s'il y a une personne даже если один человек qui rejette la conscience de Krishna из-за этого не пришел в сознание Кришны, à cause de ça, из-за нас, eh bien nous avons commis une violence envers elle. мы очень сильно оскорбление наносим этой душе. Que dire de 100, que dire de 1000, que Что dire de сказать, 10 000? если 100 тысяч, сотни тысяч таких душ? Dernière analogie. Последняя аналогия, история. Quand on envoie un Spoutnik vers Mars, disons, Если отправить спутник на Марс, например, la trajectoire, l'angle spécifique определенный угол траектории est très très précis. должен быть очень четким. Et s'il y a ne serait-ce que un millimètre, un demi-millimètre de différence dans la trajectoire initiale, И если в этой изначальной траектории хотя бы 0,1 миллиметра ошибки, eh ben, ça se voit peut-être pas au début, dès que le Spoutnik part, вначале мы этого не увидим, когда этот спутник взлетит. mais 200 km plus là, Но 200 километров спустя ou 2000 km или plus loin, 2000 километров спустя, la différence du Spoutnik, ou là où il devrait разница être, c'est énorme. между спутником и местом назначения его огромна. Et finalement, la dernière histoire, une histoire drôle, И закончу на такой забавной истории, mais qui est importante pour nous qui sommes, par la grâce de Krishna, dans cette première ou seconde génération. après но эта Prabhupada. история все равно важна для нас. Мы находимся в самых первых поколениях после Шилпады. Un temple bouddhiste, disons. Буддийский au Tibet. храм в Тибете, допустим. Et demain, aujourd'hui, c'est, selon le calendrier, c'est un festival très important. И сегодня по календарю очень важный фестиваль. Et donc, l'acharya de l'ashram, И местный ачарья в il ашраме, demande à tous les moines, он у всех монахам bon, говорит: alors, est-ce que vous avez le fire pit? вы подготовили огонь жертвенный? Oui, maître. Да. Est-ce que vous avez le ghee? Вы подготовили ги? Oui. Est-ce que vous avez les mantras à réciter? Да. Мантры подготовили? Да. Oui. Est-ce que bon, c'est la muhurta bien précis? Правильное мухурта, время? Oui, maître. Ok. Да, Commençons. гуру. Давайте начинаем. Et juste à ce moment-là, И в этот момент un chat blanc se белая promène dans l'arène, dans l'endroit sacré. кошка заходит и начинает гулять по священному месту яги. Alors, ah non, il faut attraper ce chat, il va tout contaminer. Нет, нужно поймать эту кошку, она сейчас все осквернит. Alors les moines lui courent derrière. Все монахи начинают за ней Ils гоняться. arrivent finalement à l'attraper. В конце концов, и они ее поймали. Et la mahurta va bientôt terminer. Мухурту скоро закончится время яги. Donc ils trouvent une corde Они нашли веревку, et elle est rouge. красную веревку. Alors, ils prennent cette corde, ils Берут- attachent le cou du chat et ils l'attachent au pilier à l'entrée du temple. Берут эту веревку и завязывают, кошку привязывают к столбу, который находится на входе храма. Alors, après, ils prennent leur douche vite fait Они быстро омовение принимают, et juste à temps, ils arrivent à faire le rituel. и совсем вовремя они успевают провести ягию. Maintenant, fast forward 200 ans plus tard. 200 лет спустя. Vous la connaissez cette histoire? Знаете эту историю, да? C'est le même. Ouais, voilà, le même rituel. Тот же самый ритуал. L'acharya de cette époque-là, Ачарья 200 лет спустя, la même muhurta. та же мухурта. Et donc, il demande aux moines de cette Просит, génération-là, спрашивает у монахов того поколения 200 лет спустя. est-ce que vous avez le yaga est prêt? Ягия готова? Oui, maître. Да, гуру.
l'encens, les mantras. мантры, благовония. Oui, maître. Да, гуру. Hein. Les moines sont propres, habillés. Монахи prêts pour le чистые, sacré. одеты. Oui, maître. Да, гуру. Est-ce qu'on a un chat blanc avec une corde rouge attachée au pilier à l'entrée du Есть temple? ли у нас белая кошка, завязанная красной повязкой на столбу на входе храма? Oui, maître. Да, гуру. Ah, ok, très bien. Тогда Eh bien, всё tout est хорошо. complet, on peut faire le Можем sacrifice. начинать ягью. Donc, le thème de la création de la tradition. Вот что такое сотворить традицию. Donc, Prabhupada a dit la conscience de Krishna, c'est simple pour les gens simples. Прабхупада сказал, сознание Кришны — это просто для простых людей Et c'est compliqué pour les compliqués. и сложно для сложных. Il y en a peut-être qui ne seront pas heureux, Некоторые будут несчастны, mais notre processus est très simple. но наш процесс очень прост. Vivre dans la vertu, Жить в благости, vivre dans la sattvaguna, жить в саттвагуне, être des gens moraux быть морально устойчивыми людьми et chanter Hare Krishna и воспевать Харе Кришна dans l'association des Vaishnavas, вместе с вайшнавами dans le contexte du Siddhanta du Bhagavata, в контексте Сиддханты Шримад Бхагаватам, et tel que Prabhupada principalement nous l'a так présenté. как Шрила Прабхупада в первую очередь нам его передал. Ça, c'est le message qu'on donne aux gens. Вот что мы должны передать людям. Ça, c'est l'essentiel. Это самое главное. Et déjà, ça, c'est beaucoup. И это уже много. Donc, si on peut se concentrer sur juste présenter ça, Так что если мы можем сосредоточиться над тем, чтобы просто представить это, Chaitanya Mahaprabhu aura plus de facilité à nous utiliser comme des instruments. читание Махапрабху будет проще использовать нас как инструментов в его руках. Et le résultat de ça, И результат этого, c'est que un nombre plus grand d'âmes pourront, comme nous, prendre refuge au pied pareil au lotus de Chaitanya Mahaprabhu. результат будет в том, что больше душ смогут приобрести милость лотосных стоп читания Махапрабху. Jai. Вопросы? Спасибо. Peut-être quelques questions. La première main et la deuxième et la troisième. Первая рука. Вот. Combien de temps est-ce qu'on a? Сколько у нас времени на Oh, ok. 2 минуты. C'est une question classique ici. Je suis chrétien et je suis tiraillé entre les deux. J'aime beaucoup l'altar, mais j'arrive pas à comprendre vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'il faut que je laisse tomber mon ancienne tradition ou est-ce que je peux utiliser les deux? Moi, je dirais que tu peux utiliser les deux. Нет никаких противоречий. Moi, moi, je suis pas né un Vaishnava. Я не родился вайшнавом. Je suis né catholique. Я родился католиком. Et quand j'ai lu les livres de Prabhupada, И когда я прочитал книги Прабхупады, surtout la conversation fameuse qu'il a avec cardinal Danielou, особенно известный очень разговор с кардиналом Даниэлу. pour moi, c'était un peu le moment d'illumination. Я в этот момент, у меня озарение произошло такое d'accord, маленькое. c'est ça ce qu'il enseignait Jésus. А, Ok. так вот, что Иисус Христос имел в виду. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Нет никаких противоречий. Si vous étiez un bouddhiste, Если бы вы были буддистом, zen, дзен-буддистом, ouais, là, il y a peut-être un problème. тогда здесь была бы проблема. Si vous étiez un Advaita Vedantiste, Если un бы вы были Mayavadi, адвайта-ведантистом, тогда да. Есть противоречие. il y aurait peut-être un problème. Была бы проблема. Mais au niveau du christianisme, qui est quand même un monothéisme, Но христианство — это монотеизм, поклоняемся тому же единому Богу, comme notre tradition, как и в нашей традиции. il ne devrait pas y avoir des problèmes. Нет никаких проблем. Et au niveau de la murti, Что касается мурти, алтаря, avec le temps, vous comprendrez со временем поймете просто. la théologie de l'adoration des murtis. est Теологию объяснения поклонения мурти достаточно просто. simple. Dieu est une personne, Господь — это личность,
Et donc, par sa grâce, И по Его милости il peut montrer sa forme à nous à travers des éléments que l'on peut percevoir. Он avec nos может yeux. показать нам свою форму через элементы, которые мы можем воспринимать своими чувствами. On ne peut pas monter sur un éléphant, Мы не можем забраться на слон, mais si l'éléphant se baisse, но если этот слон, он присядет, à ce moment-là, on peut monter dessus. тогда мы можем на него забраться. Donc, on ne peut pas percevoir la forme de Dieu. Мы не можем видеть форму Господа. Donc, Dieu, gentiment, dit d'accord, je veux bien te montrer ma forme originelle à travers des éléments que tu peux voir comme le métal. И поэтому он по своей доброте говорит: хорошо, я покажу тебе свою изначальную форму через элементы, которые ты можешь воспринимать, как, допустим, металл. Et d'ailleurs, dans la tradition orthodoxe, И, кстати, в православной традиции ils font presque du puja. Hein. делают тоже пуджу, Hier, поклонение. je chantais mon japa près de Planernaya. Я вчера читал джапу около Il y a une планерной, petite chapelle. и там небольшая церковь. Alors, je suis rentré. Я зашел, Je voulais chanter mon Gayatri, я хотел Гаятри мантру там почитать. mais j'ai pas pu. Я не смог, Parce qu'une femme âgée m'a commencé à me parler. потому что там gentiment. одна старушка начала со мной общаться. Moi, j'étais là, je comprends rien. Я ничего не понимаю. Et j'avais même du tilak, mais elle n'a pas remarqué. У меня даже была тилока, но она не заметила. Oui, Christiane. Она сказала: вы христианин? Dada. Я говорю: да-да. Ok, tu vois, alors elle me donne une bougie. Tiens, offre-la, offre-la. Она дала мне свечку и сказала: предложи ее. Ah, ils offrent des bougies à une image de Jésus. Je suis désolé, c'est du puja, Они- c'est Pancharatrika. Это панчаратрика, вы предлагаете огонь Мурти Иисуса Христа в виде иконы. Donc, il n'y a pas vraiment énormément Поэтому de différence. большой разницы нет. Deux questions, une concernant la sadhana, le deuxième concernant la sociologie védique. Vous avez parlé des 4 principes régulateurs et des 16 tours de japa. Qu'est-ce qui est plus important, de venir à une conférence au temple puis finir de lire tes tours pendant la journée, ou alors sacrifier la lecture pour pouvoir lire tes tours pendant la matinée? C'est comme, je sais pas, c'est comme si tu disais, qu'est-ce qui est mieux, un gâteau aux framboises ou un gâteau aux fraises? Это как сказать, что лучше, торт с вишней или торт с малиной? On n'a pas fait un vœu de chanter 16 tours avant 7 heures du matin. Никто не давал обет прочитать 16 кругов до 7 утра. On a fait un vœu, pour ceux qui sont initiés dans ISKCON, Мы дали обет для тех, кто получил, как мы, посвящение в Исконе, de chanter 16 tours en 24 heures. читать 16 кругов за 24 часа. Prabhupada, quand il était Grihastha, Прабхупада, когда был грехасткой, chantait 8 tours le matin, читал 8 кругов утром, 4 tours avant le déjeuner 4 перед обедом, et 4 tours avant le dîner. 4 вечером. Donc, je ne crois pas qu'il y a des règles. Encore une fois, on n'a pas été initié pour des choses hyper spécifiques. Нам не On a 16 tours давали à chanter en 24 инициацию heures. в каких-то жестких, сложенных, детальных рамках. Et c'est à toi, à vous individuellement, de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous, quoi. Вы сами должны почувствовать, что лучше для вас. Deuxième question. Quel est le pourcentage qu'il doit y avoir de chaque varna? Quand? Où? Где, когда? Une petite ville. La question du Varnashram aujourd'hui, Вопрос о варнашраме в наши дни. moi je la vois comme ça. Вот как я ее вижу. On arrive à peine Мы еле-еле à faire chanter Hare Krishna à un pourcentage minuscule de la société. можем передать вкус воспеванию Харе Кришна малюсенькому проценту общества. Mahaprabhu, qui est Dieu quand même, Махапрабху сам Господь.
dit hein, je suis pas un brahman, je suis pas un kshatriya, je говорит, suis pas un я shudra, не браман, я не кшатри, я je не suis pas un шудра, vaishya, я не ваща. je suis le serviteur du serviteur du serviteur du maître des gopis. Я даса, анудаса. Il rejette la notion de varnashram dans sa discussion avec Ramananda Roy. Когда он с Раманандой Рай общается, он отвергает концепцию варнашрамы. Bon, soit Prabhupada a parlé d'établir varnashram, d'accord. Хорошо, Прабхупада упомянул о том, чтобы создать ашрам. Mais aujourd'hui, en 2016, Но сегодня, в 2016 году, quand on arrive à peine à avoir une toute petite congrégation dans Когда un мы- pays gigantesque, когда мы еле-еле можем собрать небольшую конгрегацию, незначительное общество в огромных странах, on devrait peut-être se concentrer plus sur l'essentiel qui est de propager le Yuga Dharma. я думаю, мы должны думать больше о самом важном, о том, чтобы распространить югадхарму Ayant foi и верить, que n'importe qui peut chanter Hare Krishna dans n'importe quelle situation. в том, что любой может воспевать Харе Кришна в любой ситуации. Que notre situation sociale soit comme l'époque du Mahabharata, où Чтобы наше социальное положение было как во времена Махабхараты, ou que ce soit Kali Yuga aujourd'hui, où de или toute будь façon, это в сегодняшнее время в Кали-югу. hein, où d'ailleurs le Bhagavatam dit Kalo Shudra Sambhava, où tout le monde est un Shudra. И, кстати, в Бхагаватам говорится «Кало шудра самхава», все шудры. On doit avoir foi que dans n'importe quelle situation, Мы должны верить в то, что в любой ситуации nous pouvons perfectionner notre vie à 100% en chantant Hare Krishna, мы можем достичь полного совершенства, просто воспевая Харе Кришна. et que les autres gens aussi peuvent pas faire pareil. И все остальные тоже так могут сделать. Donc combien de kshatriya ou le pourcentage de Поэтому kshatriya задаваться dans une ville, такими вопросами, о скольких процентов кшатри или браманов должно быть в городе, moi je dirais plutôt que la question c'est combien y a-t-il de Vaishnavas dans une я бы ville. сказал, единственный важный вопрос — это какой процент вайшнавов в Et городе есть. essayons d'accroître le nombre de И давайте Vaishnavas. попытаемся усилить это число, приумножить его. Et si dans 500 ans, Если через 500 лет on pourra avoir des gouvernements qui établiront des grosses structures de Varnashram, ok, у нас super. будут политики, которые создадут большие структуры варнашрамы, тогда хорошо. Mais vous et moi aujourd'hui, Но вы и я сегодня avec nos 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie qui nous restent, с нашими 20, 30, 40 лет, которые нам остались в этом теле, dans le système politico-économique в d'aujourd'hui, сегодняшней политической, экономической системе, si on arrive à juste chanter Hare Krishna bien, если мы просто хотя бы хорошо воспеваем Харе Кришна, convaincre nos enfants de aussi chanter Hare Krishna, если мы можем объяснить нашим детям, что им бы тоже было et неплохо peut-être воспевать, quelques autres personnes aussi, и несколько друзей, c'est un grand succès. это уже огромная победа. Non, c'est la troisième. Bravo. У нас мало времени, простите, Прабхуджи. Bon, ok. Il voudrait te faire 2 compliments. Ah, bon, non. Кем? Шрила Прабхупада a dit que les Français étaient des Eh intellectuels. ouais, mais moi je suis né à Los Angeles, tu vois. Но я родился в Лос-Анджелесе, Et он là, il y a, говорит. il y a que des surfeurs bêtes. И тут история заканчивается. И он француз тоже. Et à Paris, ce sont les plus belles mourtis. Ouais, il y a une belle histoire à propos des Mourtis de Paris. Je sais pas si on va avoir le temps. Ouais, ok. Mais Vas-y. Hare Krishna. combien il y a de dévots en France? Comment ça va en Europe et en France? Bon, combien il y a de dévots en France? Во Франции сколько преданных? Voilà. Ok. Ici. Ah, il y a Krishnadas, ouais, ça fait 4. Ouais, la conscience de Krishna en France, c'est pas Moscou, c'est pas la Russie, c'est pas Iskon Во Russie. Франции это не Искон Россия. C'est un autre contexte, Это другой контекст. avec une autre histoire aussi. И из другой истории. Ouais, la grande question, comment percer en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, en Australie. Это великий вопрос, как установить и развить сознание Кришны в Европе, в России, в Австралии. Pardon, on a une grande une congrégation indienne qui accroît. У нас очень много индусов, Et quand ils deviennent Vaishnav, c'est très bien, c'est и super. когда они становятся вайшнавами, это очень классно. Ils sont bienvenus, bien sûr. Конечно, они могут приходить к нам. Au temple de New Jersey, par exemple, В Нью-Джерси,
Vous allez au temple le dimanche Если в воскресенье пойти в храм, et la classe, elle est donnée en Gujarati, la classe du dimanche. там воскресная программа на гуджарате. Vous allez au temple de New Orleans В Нью-Орлеанс, в Америке тоже. et le dimanche, vous êtes le seul blanc. На воскреске ты единственный белый в храме. C'est tous des Vaishnavas. Они qui все chantent Hare вайшнавы, Krishna, все воспевают Харе Кришна. qui sont très chers à Chaitanya Mahaprabhu parce qu'ils Они ont pris refuge en очень lui. дороги читанию Махапрабху, потому что они предались ему. Mais en parlant de sociologie, Но если говорить о социологии как раз, pour donner un exemple des États-Unis, я дам вам пример из Соединенных Штатов. la population de la communauté indienne aux États-Unis représente environ 1 à 3% de la population entière. В Штатах примерно от 1 до 3% индусов. Alors, idéalement, В лучшем случае, si on prêchait vraiment parfaitement, если бы мы совершенно проповедовали normalement, à, disons, un festival du dimanche, на воскресном фестивале, on devrait voir, parmi, disons, 100 personnes qui viennent, из 100 человек 1 à 3 Indiens. должно было быть от 1 до 3 индусов. Et s'il y a, je sais pas, s'il y a 40% de blancs, eh bien on devrait voir 40 blancs, et s'il y a, je sais pas, 30% de noirs. А если, допустим, в Штатах было бы 40% белых, мы должны были бы на воскреске видеть 40 белых. Mais c'est pas ce qui se passe. Но это не так. Au magnifique festival Sadhu Sangha que Indradyumna Maharaj organise en Caroline du Nord, На замечательной саду-санге, который Индрадюмна с вами Махарадж организует в Северной Каролине, en prenant l'exemple des festivals en Russie et en Ukraine, вдохновляясь фестивалями, которые происходят в России и на Украине. ce qui est très beau, Это очень классно. sur 4000 personnes qui viennent, Из 4000 людей il y a environ 80% de Vaishnavas d'origine indienne. 80% индусов. Вайшнавов, но d'origine индусов. indienne. Donc, Индийцев, c'est ce правильно qui est en было train бы de se passer. сказать. Vous allez au Bhaktivedanta Manor, Если вы пойдете в Bhaktivedanta Manor в Англии, Janmastami là-bas, Джанмаштами там 90% de Vaishnavas, 90% индийских вайшнавов. mais qui sont d'origine indienne. Donc la grande question pour le futur, le challenge du futur, Так что наш челлендж, наш великий вопрос для будущего, comment faire en sorte que les Occidentaux как сделать так, чтобы западные люди acceptent Krishna согласились с философией Даны Кришны comme le leur. и поняли, что он им тоже принадлежит, что это не просто индуистская традиция. Un professeur à l'université de Boston В Бостоне, в университете Бостона, один преподаватель, профессор, a écrit un livre qui s'appelle American Jesus. написал книгу «Американский Иисус». Et il montre l'historique de comment le peuple américain a littéralement adopté la figure de Jésus comme une personnalité, comme une figure américaine. И он пишет историю американизации личности Господа Иисуса Христа. Как люди сделали его своим. Vous parlez à un chrétien américain aujourd'hui, Если общаться с христианом, американским христианом, vous lui parlez de Jésus ou du christianisme, если с ним общаться о Христе или о христианстве, il dirait ouais, bah Jésus, enfin, je suis américain et je suis chrétien. он скажет, естественно, я христианин, я же американец. Et jamais, hein? Comme en Russie. Comme en Russie, ouais. Exactement, comme en Russie. Как в России. Chrétien et la Russie, c'est un, quoi. Boum. C'est pas que, oh là là, non, ah ouais, le christianisme, ah oui, ça vient de Jérusalem, ça vient de Никто же не помнит, что христианство произошло из Иерусалима. Et Jésus, c'est une personne, c'est un Dieu pour les gens de Не говорят же, что Иисус Христос — это d'Israël. Бог для израильтянина. Non, américain, Jésus, c'est presque comme, je sais pas, comme Элвис Пресли. Comme Elvis Presley. Иисус Христос — это суперзвезда, как Элвис Пресли. La commercialisation de la religion, c'est tout un autre sujet. Это уже другая история, конечно, как продают религию. Mais en ce qui concerne une identité, Но если говорить о личности, Jésus est devenu un personnage américain comme Spider-Man, Иисус comme Elvis Христос Presley, comme стал как comme, Супермен, как Элвис Пресли, американской фигурой, американским символом. Le jour où les Français В тот день, когда французы, et les Américains американцы verront Krishna будут видеть Кришну
comme Superman ou Elvis Presley. как Супермен или Элвис Пресли. Vous me comprenez, Вы j'espère. понимаете меня, конечно, да? Ça sera le succès du mouvement Chaitanya Mahaprabhu. Это значит, что мы будем успешны, и движение Чайтаньи Махапрабху будет успешным. Et pour cela, il faudra du temps. Понадобится много времени. Mais de notre côté, il faudrait aussi être intelligent Но с нашей стороны мы должны быть разумными, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut ajuster de Чтоб- ce qui est les détails понять, где детали, qui pourraient faire refouler les gens из-за которых люди боятся, et qu'est-ce qui est vraiment les principes essentiels и в чем суть, стержень, que les gens doivent accepter et s'ils n'acceptent pas, bah, tant pis pour eux, которые люди должны, с которыми люди должны согласиться, parce qu'on ne peut pas compromettre. потому что мы не можем идти на компромисс. Это все. La dernière question. Последний вопрос. Ouais. Merci beaucoup. Il y a plein de choses que je comprenais pas et que j'ai compris maintenant, et c'est rare d'entendre ces choses-là ici. Qu'est-ce que c'est que le dialogue interconfessionnel? Parce qu'on voit que Prabhupada, il discutait avec les représentants d'autres religions. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fait de prêcher à d'autres dévots pour s'aider à devenir de meilleurs dévots, etc. C'est quoi le dialogue interconfessionnel? En 3 minutes, s'il vous plaît, Chandrasekhar Acharya Das. Le dialogue interconfessionnel. За Je 3 comprends- минуты. Je comprends pas très bien. Я не совсем понимаю вопрос. Prabhupada, il discutait avec des gens qui venaient du christianisme. Et les disciples de Prabhupada aussi, ils font ça. Donc, qu'est-ce qu'on Сама концепция пани. À quoi ça sert? À quoi ça sert ouais, à quoi ça sert Bah, d'un côté, on a une conception très universelle de notre tradition. С одной стороны, наша традиция довольно универсальна, как мы ее видим. Prabhupada définissait le mot bhakti Прабхупада объяснял, что бхакти comme dévotion à Dieu, — это означает просто преданность Богу. et il utilisait des exemples chez les chrétiens, même chez les musulmans, И он использовал примеры из христианства, из ислама. comme des exemples de bhakti. И он говорил, это бхакти. Même quand il était comment s'appelle la capitale d'Iran, c'est la capitale de l'Iran, c'est Столица Ирана забыли, все забыли. non, pas Bagdad. Téhéran. Ouais, Téhéran. Donc il était à Téhéran, Téhéran et il a Он entendu был в Тегеране и il a услышал, le minaret le matin, l'appel à la prière. как Молла поет и призывает всех верующих. Et il dit, ça c'est la dévotion. И он говорит, вот это бхакти. Et ça c'est vous pouvez voir sur le Vedabase. Hein, Это можно проверить в Ведабезе, это есть. c'est enregistré. D'un autre côté, С другой стороны, Prabhupada nous a présenté une conception très confidentielle de la religion. Прабхупада нам предложил очень конфиденциальную, очень интимную, скажем так, сторону бхакти, религии. Où il y a d'abord le suivre des principes qui nous aident à avoir plus de dévotion. Мы видим, что там есть определенные принципы, которые позволяют нам взращивать в себе эту преданность. Un Dieu qui a des énergies, Мы видим, что у Господа различные энергии, dont une énergie de plaisir qui s'appelle Srimati Radharani, в том числе такая энергия под названием Шримати Радхарани, et que Krishna apparaît comme le fils de Nanda et Yashoda, что Кришна приходит в этот мир как сын Нанды и et Ешоды, que Yashoda a des cheveux frisés, что у Ешоды именно вьющиеся волосы. donc une conception ultra spécifique То есть очень специфичная концепция de la divinité. Господа. Donc dans notre relation avec les autres religions, Поэтому в связи в нашем диалоге с другими конфессиями on peut apprécier les points communs qu'on a мы ensemble, можем наслаждаться теми взаимными вещами, которые у нас есть и в нашей конфессии, и в других. mais en même temps, Но с другой стороны, on peut être fier мы можем гордиться de croire en notre conception très spécifique de théologie que нашей Prabhupada nous a présentée. специфичной теологией и верой. Hare Krishna.
Chandrasekhara Prabhu ki. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Spasiba. Hare Krishna.